have stopped in the methodology part. As we discussed yesterday, just we have two tracks. Either you have do your research in the field, that means just applying your theoretical knowledge and interpreting that theoretical knowledge in within the church and within the society. That is a practical research. You call it that practical research. Yeah, the other name of that practical research is field research. So this is one of the distinction line between the biblical study and that of the field research methodology. So in biblical study, we have biblical research methodologies, as we discussed in the exegesis class. So we have different parts of biblical studies are there. And for example, if you intend to study or analyze the given biblical text, in bracket pericope, and then you are expected to engage that exegesis in terms of historical analysis or else literary criticism, or else you have expected to combine these two methodologies, historical criticism and literary criticism. So your combination must be sound, must be justified. So you must justify why you combine these two methodologies. So the justification may be like this. One part of your research or one part of your methodological account answers specific questions. For example, if you apply historical criticism, you have been engaging the text's background studies, especially the historical account of that given text. So historical account of that given text may didn't fully express your exegesis. So in order to fully engage your biblical analysis, you may implement you may integrate that critical historical criticism with literary criticism, so that enables you to do, for example, if you integrate historical criticism with literary criticism, that enables you, especially the literary criticism part, in order to investigate the text by considering as a literature, and the text has, since the text you have been considering the text as a literature, you are expected to do the literary component of that text, whether you may study the relationship between each texts, relationship between the phrases and the argumentative part, and so on. So you are expected to imply or implement a specific exegetical methodology that it must be suitable for your research. So ከሪሰርች ፕሮፖዛላችሁ ጀምራችሁ ነው ሜቶዶሎጂያችሁን የምትቀርጹት ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዲያክኖሪክ ስተዲ ለማድረግ አስባችሁ ወርድ ስተዲ ማለት ነው። ወርድ ስተዲ within a given or historical account of that word ማለት ነው። ታሪክ ውስጥ ያለውን ያን ሎንግ ፔሪድ የምታጠኑ ከሆነ ሜቶዶሎጂያችሁ ወርድ ስተዲ ነው የሚሆነው። If you have been discussing about exegetical analysis, you are expected to combine either historical criticism and literary criticism, or else if you are expected or if you plan to do the
forms of, or if you plan to compare the delimited passage of your under exegesis to that of the different parts of the early manuscripts, different parts of the Greek or Roman accounts of that biblical passage, you are expected to do the form criticism. Or else, if you are convinced that biblical writers reduce that a given text from other sources, you are expected to do redaction criticism. So these are the biblical methodology: redaction criticism, literary criticism, historical criticism, and form criticism, canonical criticism, word study. These are parts of biblical studies. So, yeah. So methodology is essential part of the research that explains the works followed to achieve the goals of the study. So theological research, this may include historical analysis, literary criticism, theological interpretation, or combination of this. So this is the overall introduction of what does that mean, methodology. So if you apply non-biblical research, that means if you plan to do your research outside of your biblical text, that means you haven't engaged by exegetical analysis of the given biblical text. So you are required to go outside of your biblical text, and then you are expected to collect the secondary and primary data, especially primary data are evaluated by triangulated by these secondary data. So you are expected to go to within a society or within a society of believers or within a church. So you must decide that methodology that is based upon your research gap. So the methodology must show detail what kind of data is collected, the way the data is collection, and how the analysis is conducted. So if you are dealing with exegesis, since exegesis is a task, since exegesis is also one of data collection method. If you have been if you have been claiming to do an exegesis as exegesis of a given passage, you have been expected to collect in this process. So በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ኮሌክት የምታደርጉት ማለት ነው። በኤክሰጂሳችሁ ውስጥ ዲፍረንት ኢርሊ ማኑስክሪፕቶች ምን አሉ፣ ቴክስቹዋል ቫሪያንት አለ ወይ ክፍሉ፣ ሌሎች ከቴክስቹዋል ቫሪያንት ጋር የሚገናኙ ኮሜንተሪዎች ምን አሉ፣ ለቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም ደግሞ የሚያዘጋጇቸው ሪሶርሶች ታያላችሁ። እዛ ክፍል ላይ ያሉ ዲፈረንት አርጊመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ትመረምራላችሁ፣ ታጠናላችሁ። ከግሪክ ትናንትና እንደተነጋገርነው ግሪክ ላንጉዌጅ ኢዝ ቤዚክ ፎር ስፔሻሊ ፎር ዘ ኒው ቴስታመንት ኢንተርፕሪቴሽን ኤንድ ሶ ኦን። ሶ in doing so, you have been doing collecting this data, even though you haven't gone to outside of the field. ከሌሎች ቦታዎች ባትሄዱም ዳታ ኮሌክት እያደረጋችሁ ነው። So if you have been dealing with, for example, diachronic study, you are expected to investigate different dictionaries, different encyclopedias, and different, so you are expected to explore tertiary materials, especially the lexical meaning, lexicons. We have different lexicons. So whether they are chronic or whether you have been discussing about synchronic word study, you are expected to go to
these materials. So if you promise to exegese the given text, you check that you did proper exegesis. If you undertake descriptive survey, did you proper data collection, analysis, technique, and so on. So the methodology shows that your blueprint for your research. It is your blueprint. It is your blueprint of your research. So take care about your methodology. I have already discussed Master of Arts in Biblical Study, whether you have been, your text or your delimited text is given within or situated within the Old Testament or New Testament. Your primary task is exegesis. So in doing so, you have expected to implement these biblical methodologies as we discussed before. So Master of Divinity, if you have been in line with Master of Divinity, you are expected to collect your data from your outside of the text. Even though you implement you implement the ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶችን ሄዳችሁ መተግበር አለመተግበራቸውን የምታረጋግጡም ነገር ግን ዋና ገዢ ሀሳብ ግን እዛ ቦታ ላይ ያለው ችግር ነው ማለት ነው። ከክፍሉ ውጭ ሄዳችሁ ነው ሌሎች ቦታዎችን ላይ መመርመር አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ሪሰርች ጋፓችሁ በዛ መሰረት ነው የሚጠናው። ሶ Master of Divinity methodology, Master of Divinity tests should reflect both academic rigor and theological sensitivity, integrating appropriate scholarly methods with the practical concern of ministry and the church. So in Master of Divinity, typically a combination of biblical, theological, and contextual approach depending on the nature of the research program. Okay. It is better to give practical example here. ሁላችሁም ደርሷችኋል አይደል? ሳምፕል ትናንት ኢሜይላችሁን ቼክ አድርጉ። ለሁላችሁም ልክ ያለው This is sample. Sorry, first of all, I must present the biblical research sample. Okay. Oh, sorry for the delays. Actually, this is a sample for your exegesis. As we discussed yesterday, the nature of
Discipleship in the inclusive mission of research and exegetical analysis of Mark 9, 38 up to 41. And so this is a title, this is a proposed outline of your proposal, sample proposal, and rationally we have already discussed. What does that mean rationally? This research is therefore significant to offer biblical reading and reading of how authority. It must start with this. So this is one of the sample statement of the problem. You have statement of the problem, thesis statement. You have thesis statement means this is claim plus reason. This study argues that, and because this so that after so that this is a claim. Sorry, this is a reason. After so that is a reason, and before that this is a claim, and then uh, this thesis statement systematically answers your research question. Unless it answers your research question, it doesn't align with your research. Limitation, delimitation ማለት እንደሆነ ሜቶዶሎጂያችንን the method, for example, methodology ቅድም ብለናል። The method employed for this task is historical literary criticism, critical approach. That means a combination of historical criticism and literary criticism. Historical literary criticism approach. The method helps to analyze the historical context and intra-community boundaries disputes and early Christian identity formation. This is the historical account. Analyze the historical context. That means historical context means that surrounds your investigating or your research gap ያለበት ቴክስቱ ላይ ያለውን ያንን ክፍል ከቦ የሚገኝ ወይም ለዛ ክፍል ባክግራውንድ የሆነ ቴክስት ሂስቶሪካል አካውንት ልናጠናበት የምንችለው ሂስቶሪካል ክሪቲሲዝም ነው። ስፔሻሊ ይሄ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው በተለይ ባክግራውንድ ስተዲ ላይ በጣም ይጠቅመናል። ይሄ ሜቶዶሎጂያችን አፕላይ እናደርገዋል ባክግራውንድ ስተዲ ላይ። ባክግራውንድ ስተዲ ብቻም ሳይሆን ኮንቴክስቹዋል ስተዲ ላይም እንደዚሁ አፕላይ እናደርገዋል። በተለይ ኤክሰጀሲስ ላይ ስንሰራ ኮንቴክስቹዋል ሊትራሪ ኮንቴክስት ሊሆን ይችላል ወይም ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ሊሆን ይችላል። ሁለቱንም አፕላይ እናደርጋለን። ሶ ሊትራሪ ኮንቴክስት ለመስራት የሚያስፈልገኝ ሊትራሪ ክሪቲሲዝም ነው። ሊትሬቸር አይቼ ክፍሉን ግን በተለያየ መነጽር ማየበት ሊትራሪ ክሪቲሲዝም ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዬ እዚህ ጋር አብራርቻለሁ። It analyzes the historical context and intra-community boundaries dispute and early Christian identity formation. Focusing on literary device helps to understand. አሁን ስለ literary device ካነሳን literary criticism ነው ማለት ነው። Helps to understand the nature and characterization of the disciples as it is often misunderstanding in Jesus' mission. This is how you develop your research methodology. This is a sample methodology for biblical studies, whether you have been studying Old Testament or New Testament. So at the end, you have expected to put proposed outline of your proposal. This helps us to investigate your understanding about the research. አስቀድማችሁ ልትሰሩት ያሰባችሁትን ነገር ምን እንደሆነ ለማጣራት ምን እንደሆነ ለማወቅ የሚረዳ ነው ይሄኛው። So outline, proposed outline, proposed outline ያን ቴንታቲቭ ማለት ትችላላችሁ። ቴንታቲቭ አውትላይን አሳማኝ ሆኖ ከተገኘና ሙሉ ለሙሉ ከጸደቀ አውትላይን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እስከ መጨረሻ ዩኒት 1 ላይ የምታገኙት ክፍል ነው። So the proposed outline is an essential part of the proposal that serves as the structural framework for the overall thesis. The structure helps the researcher remain focused and consistent. A common theological study may present in the following way. Not only is it a common theological study, it's also biblical study as well.
So the introduction part is commonly encapsulates the overall your proposal. That means your proposal must have rationale, statement of the problem, objective, test statement, and methodology. Not only this is a sample. You may include methodology, outline, and so on. This is your introduction part. This is chapter 1, introduction part. The other chapter is that it is common, of course, literature review, scholarly debates, and identified gaps, and also your critical analysis are expected. ምናልባት እዛ ላይ የላኩላችሁ ማቴሪያል ላይ በደንብ ብዙ ነገሮችን ተነስቶበታል ማለት ነው። እዛ ምንድነው ሊትሬቸር ሪቪው ስንል ምን ማለት ነው? ሪቪው ማድረግ ምን ማለት ነው? የሰጠኋችሁ ሪሶርስ ላይ በደንብ አለ። ሶ ስኮላርሊ ዲቤት አለ ማለት ነው። ከነዛ ስኮላርሊ ዲቤቶች ጋር የእናንተ ቮይስ ያስፈልጋል። ሚስተር ኤ በዚህ አንድ ላይ ቶታል ሚስተር ቢ ይሄን ብሏል። ሚስተር ኤ በዚህ በኩል ጠንካራ ጎን አለው፣ ሚስተር ቢ ደግሞ በዚህ በኩል ጠንካራ ጎን አለው። ነገር ግን ሁለቱም ያላዩት ወይንም ሚስተር ኤ ሚስተር ቢ ያላዩት ወይንም ሚስተር ኤ ያላየው ሚስተር ቢ ያየው ያንን ክፍተት አሁን በእናንተ ጋር መሞላት አለበት ማለት ነው። ሶ this is the literature review. What does that mean, literature review? Background study, as we discussed before, ለምሳሌ የእናንተን ሐሳብ የእናንተ ክፍል ምናልባት ኦልድ ቴስታመንት ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል። ከኦልድ ቴስታመንት አንጻር ታዩታላችሁ። ከኒው ቴስታመንት አንጻር ልታዩት ትችላላችሁ። ከተለያዩ ዳይሜንሽኖች ልታዩት ትችላላችሁ። For example, this is one new thesis statement from 1 Corinthians chapter 3, 1 up to 4. This thesis argues based on 1 Corinthians chapter 3, 1 up to 4, that Paul, the apostle, demonstrates that the abundance of the spiritual gifts cannot be considered as a reliable measure of spiritual maturity, as the Corinthian persistent factionalism and worldly behavior reveals a clear lack of genuine spiritual growth. This is thesis statement. As we discussed before, it must have a claim and the reason. As that means from this, it is the reason, whereas the former one, this one is a claim. The claim is that Paul, the apostle, demonstrates that the abundance of spiritual gifts cannot be considered as a reliable measure of spiritual maturity. The abundance of the claim cannot be considered as a reliable measure of spiritual maturity, because this is the reason. Because Corinthian believers, despite their evidence spiritual giftedness, were marked by persistent factionalism and worldly behavior, which reveals lack of genuine spiritual maturity, and so on. So, ለዚህ መጀመሪያ ርዕስ መስጠት አለብኝ። ከዛ በኋላ ክሌም ሪዝን፣ ይሄ የተለያዩ ነገሮችን ማጥናት አለብኝ። ለምሳሌ ከዚህ ሐሳብ ጋራ የሚቃረኑ ከዚህ ሐሳብ ጋራ በከፊል የሚስማሙ ሌሎች ሐሳቦችን መሰብሰብ አለብኝ ማለት ነው። ትናንትና እንዳየሁት እነዚህን ሐሳቦች ከየት ነው ማገኘው? የተለያዩ ቴዎሎጂካል አርቲክሎችን እናያለን፣ መጽሐፍቶችን እናነባለን። ስፔሻሊ academia.edu እና ዜድ ላይብረሪ ለዚህ ዓላማ በጣም ወሳኝ ናቸው። አርቲክሎች አሉልን በዛ ኤሪያ ላይ። እነዛን ሁሉ ስናጠና ስናነብ፣ እንዲሁም ኤአይ ላይ ገብተን ደግሞ እንደዚሁ ሬሌቫንት ማቴሪያልስ ብለን ወይንም ደግሞ ሌሎች ኮንቴንት ክሬት አድርገን ማቴሪያሎችን ለማውረድ በጣም ይጠቅመናል፣ ሰጀስት ያደርገናል። ከዚህ ቴሲስ ጋር የሚገናኝ ሬሌቫንት ማቴሪያል ሶርስ ጠቁመኝ ብላችሁ ብትሉት
ሶርሶቹን ይጠቁሟቸዋል። ነገር ግን እነዛ ሶርሶች መኖር አለመኖራቸውን እናንተ ሄዳችሁ አውርዳችሁ አይታችሁ በራሳችሁ አባባል ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ሀሳቡን ስትወስዱ አክኖሌጅ አድርጋችሁ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሲንቲሳይዝ የሆነ ነገር በኋላ ችግር ይፈጥራል። በኋላ ሌላ ችግር ነው ይዞባችሁ የሚመጣው ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለምሳሌ ለዚህ ባክግራውንድ ስተዲ ሊሆን የሚችለው Apostle Paul abundance of spiritual gifts cannot be considered that ብሏል። ምናልባት spiritual gifts in the Old Testament spiritual gifts since there is a problem when spiritual gifts and immaturity in the Old Testament spiritual gifts and immaturity in the Second Temple literatures spiritual gifts and immaturity in the contemporary to the New Testament world, especially in the Philo and the Josephus, and spiritual gifts and immaturity in the context of Greco-Roman environment. This is the background of your study. So background means the concept that correlate with your directly correlate with your research. Not most of the time ተማሪዎች ምን አይነት ባክግራውንድ ነው የሚመስላቸው? ባክግራውንድ ኮንቴክስት ይመስላቸዋል። ባክግራውንድ ስተዲ ኢዝ ኖት ፉሊ ባክግራውንድ ኮንቴክስት ኮንቴክስቹዋል ባክግራውንድ ማለት አይደለም። ኮንቴክስቹዋል ባክግራውንድ ኢዝ ክፍሉ ላይ ብቻ ነው የሚያተኩረው። አሁን ቅድም እንዳሳየዋችሁ ክፍሉ ላይ ብቻ አይደለም። ኦልድ ቴስታመንት ላይ ስለዚህ ነገር ምን ተባለ፣ ሰከንድ ቴምፕል ሊትሬቸር ላይ ምን ተባለ፣ በምን አይነት መነጽር ነበር ሲመለከቱት የነበረው፣ ኮንቴምፖራሪ ቱ ዘ ኒው ቴስታመንት ወርልድ ላይ የነበሩ ጸሐፊዎች እነ ፋይሎ እና እነ ጆሴፈስ ደግሞ ምን አሉ፣ ግሪኮ ሮማን ኢንቫይሮንመንት ላይ የነበረው ነገር ምንድነው፣ ሐዋርያ ጳውሎስ ዳዳ ከነዚህ ባክግራውንዶች ሁሉ ዩኒክ የሚያደርገው በምንድነው ዩኒክ የሚሆነው? this is background study. So this is about not contextual study, this is background study of your research gap. So the chapter 4 is your textual and theological interpretation. Now you have the right to exegete your text. So you may introduce that giving the historical account of that problem, and then you may discuss the literary part of that literary context of that given text, and then verse by verse analysis of a given biblical pericope. So after that you may synthesize your findings, and you may open for that discussion in your chapter 5, interpretation of finding and current implication, and chapter 6 is your conclusion and recommendation. What is your contribution of the research and suggested solutions? So this is the rough or this common outline of your research proposal, not only research proposal, your research as well. So the other final part of your research proposal must be that bibliography. You must have an understanding of the bibliographies. Unless you have, some part of your reference, you are unable to do your research work. So you must have a knowledge of bibliographies, or you must have the knowledge of resources that correspond to your research. So you must give some of the bibliography entries in your proposal. You must include that one. So bibliography, a list of carefully selected sources that serve as the scholarly foundation for the research project. A strong bibliography shows the researcher's awareness of current knowledge in the field. In theological research, sources must directly relate to the specific research problem and must be current. That means you are expected to refer current resources.
ምናልባት እናንተ ሬዝ አደረጋችሁ ጥያቄ በሌላ ሰው ተመልሶ ሊሆን ስለሚችል ያ ማለት ሌሎች ከዛ በፊት የነበሩ ሪሶርሶችን አትጠቀሙ ማለት ሳይሆን ከረንት ሪሶርሶችን ኢንክሉድ ማድረግ አለባችሁ። አኖቴትድ ቢብሊዮግራፊ የሚባለው ያ መጽሐፍ ለምን እንደሚጠቅማችሁም ጭምር ዝርዝራችሁ የምትገልጹበት ነው። ለምሳሌ ለምን ዓላማ ነው የምትጠቀሙበት? ይሄን ለራሳችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ጉድ ፕራክቲስ እኛ የምንፈልገው ቢብሊዮግራፊ ብቻ ነው። አኖቴትዱን እናንተ ለምን ዓላማ ለምሳሌ ቢዲኤጂ የሚል ሌክሲኮን የምጠቀመው ለምንድን ነው? ወይንም ደግሞ ኢጂኤስ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ ኦፍ ኒው ቴስታመንት ከተጠቀምኩኝ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ ኦፍ ኒው ቴስታመንት ስፔሻል ለወርድ ስተዲ በጣም ይጠቅመኛል። ስለዚህ ቴዎሎጂካል ዲክሽነሪ ለሚጠቅመኝ ለወርድ ስተዲ ነው። ለምሳሌ ሚትዝገርን የምጠቀም ከሆነ ሚትዝገር የሚጠቅመኝ ቴክስቹዋል ቫሪያንት ካለው ቴክስቹዋል ቫሪያንት በዚህ ቦታ ስላለ ሚትዝገር ይጠቅመኛል። ለራሴ ኖት ይዛለው ማለት ነው። ይህን በኋላም ይቸግራችኋል እና ኖት እየያዛችሁ እያንዳንዱ መጽሐፍ ርዕሱን ጽፋችሁ full citation information in Turabian or Chicago style, a short summary of the content and its value to the study. This list is the foundational of your research, which develops as the study progress and new sources are added. በኋላ ላይ ልታዳብሩት የምትችሉት ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው ከኤክሰጀሲስ ጋር የተገናኘ ቢብሊካል ሪሰርች ወይም ከቢብሊካል ስተዲ ጋር የተገናኘ ሪሰርች ለምትሰሩ ነው። ምናልባት ፊልድ ሪሰርች ወይንም ደግሞ አፕሊኬሽኑን የቢብሊካል ቴክስቱን ውጪ ያለውን ኢንቫይሮንመንት ላይ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ሂስቶሪካል ስተዲ ማቅረብ ከፈለጋችሁ፣ ወይንም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ የኢቫንጀሊዝም ጉዳይ የሚሽን ጉዳዮችን ማንሳት ከፈለጋችሁ that field research and you are expected to go to there. So what are the unique features of this field research proposal? You have ሁሉንም ነገሮች አሉላችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምን ነገሮች እንደምታካትቱ ፕሮፖዛላችሁ ላይ እዛ ላይ አለላችሁ። ነገር ግን ሃይላይት ላድርግ አንዳንድ ነገሮችን ግልጽ እንዲሆኑላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ባክግራውንድ ኦፍ ዘ ስተዲ you are expected to do background study of that specific research. As we discussed yesterday, we have started to discuss this part of the role of youth in evangelism, a case study of Select Church in Addis Ababa. This is the title, as we discussed yesterday. I have content, table of content, and this must be included. ይሄን በደንብ ከሰራችሁ ለበኋላ አትቸገሩም። ሪሰርቻችሁ ላይ ምን እንደምትሰሩ በደንብ ታውቃላችሁ ማለት ነው። Background of the study. So this is unique for the field research, as we discussed before. There is no background for the biblical research. It starts with either rationally, then it continues to statement of the problem, and then it is objective, case statement, research question, proposed outline, and so on, and methodology. And so this is common parts of the biblical research. Whereas that of the field research is starts with background of the study. Where is your study area? That is the background of, and then describe your background of the study. So, for example, in the context of Addis Ababa, churches are experiencing rapid growth alongside increasing social and cultural complexity. Urbanization, globalization, technological changes have significant shifts like in your people. So this is what you have been discussing. ይሄ ሁሉ ስላለላችሁ ሳምፕሉ ባክግራውንድ ማለት ለችግሩ መነሻ የምትሰጡበት ነው። ኦኬ ኢንስቴድ ኦፍ
thesis statement, you are expected to give a statement of the problem, or else you call it purpose statement. So you are expected to include your purpose statement or statement of problem. Statement of problem is, as we discussed yesterday, it is stating the problem, or what is the nature of the problem? Is that methodological gap, or is that knowledge gap? What you have been going to fill that gap? You must show your awareness of that specific gap, and you must determine that part of gap. So the problem therefore lies disconnects between organizational potential of yours in evangelism and their actual involvement in practice. The study aims to investigate this issue and propose strategies for not only identifying the gaps, but also you have expected to propose a strategy or a solution to that specific gap. So as yesterday we have already discussed what is that research question. Research question is it has been two parts: general research question. Sorry, it is research question and ጥያቄም ሊሆን ይችላል ሁለቱም ሊሆን ይችላል። Okay. ለማንኛውም background study is unique to your field research, whereas uh, literature review, the other part is literature review. Of course, it is your optional, but if you have literature review, it helps a lot for your future research investigation. As we discussed before, it is not included in your biblical studies because biblical studies is sensitive, specific to that given material. So you may give us the bibliography of literature. So literature review, whether in the biblical study or whether you have planned to do your research in fieldwork, you are expected to give or to critically engage with given literature. So this is relevant. It must be relevant literature, and you must systematize your analysis, categorize that literature in their topics, for example, categorize in their, for example, in their ideologies, or else engage with the specific scholars. You may engage with the specific scholars. So the purpose of the literature review is not merely to summarize the written work, but to critically evaluate it. Don't summarize simply, but evaluate it. Just to show us the gaps of their understanding. So you are expected to show the strengths, the weaknesses of their understanding. So effective literature engages the existing scholarship and build upon it. You are not the only researcher. ስለዚህ እናንተ ብቻ አይደላችሁ ማጥኞቹ ብዙ ጊዜ ተጠንተዋል፣ በተለያየ አንግል ታይቷል። እናንተ ደግሞ ሌላ አንግል ታሳዩናላችሁ ማለት ነው። So literature review is mandatory for the field research, optional for biblical study, but in one way or another, you are expected to include the the gaps of the literatures, especially in your rational part. So a well-structured literature review organizes sources thematically or chronologically, highlighting key debates and trends. Just read the rest. So the other thing is that terms of definition of terms and concepts. You are expected to include
definition of terms. These terms must have clear definition, but that definition must arise from authoritative source. Authoritative source ጋር የወጣ መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ ዲፊኒሽን ሊሆን አይችልም። ወይንም አይ ዲፋይን አደረገው ልንቀበል አንችልም። ነገር ግን ከኤአይ ስለዚህ ዲፊኒሽን የሚገልጹልኝ መጽሐፍቶች ምንድናቸው፣ የትኞቹ ሪሶርሶች ናቸው ብለን ከፈለግንና ከጠየቅን በኋላ እነዛን ሪሶርሶች ዳውንሎድ አድርገን ከነዛ ውስጥ ራሳችን ሄደን ቦታውን አይተን ዲፊኒሽኑን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። that is definition. So definition of specific words. For example, in this given sample, definition of terms. Use, for example, you have the role of use in evangelism, a case study of select churches in Addis Ababa. You don't define Addis Ababa. You are not expected to define Addis Ababa. You are not expected to define a case study. This is another thing. But your main concern is not there. Your main concern is your problem is encompassed here. The role of use in evangelism. So you are expected to, what does it mean? The role means the mission of mission. What does that mean, mission? What does that mean, use? What does that mean, evangelism? So you are expected to give us these three terms period to your research. For example, you must put authoritative resource, no simple definition. You must give us according to encyclopedia, according to this dictionary, according to this theological material. Then, for example, I have defined these three terms. Use individual age from 18 up to 35 within a church context, evangelism, the proclamation of the gospel with the aim of conversion, mission, the church's participation in God's redemptive work. But I meant to put the resource here. So definition of the terms is one of the unique feature of field research. The other one is related literature. Of course, related literature is strongly connected with your literature review, but it is a specific in its scope. So focus on the comparative literatures in ከእናንተ ሊትሬቸር ጋራ ወይም ከእናንተ ሪሰርች ኤሪያ ጋር በተቀራራቢ ደረጃ የተሰራ ሪሰርች ካለ አለ፣ ከሌለ ደግሞ የለም። በዚህ ኤሪያ ላይ የተገኘ የተሰራ ሌላ ሪሰርች የለም። ካለ ደግሞ ለምሳሌ ከሌ የሚባል ሰው በዚህ ኤሪያ ውስጥ አጥንቷል፣ እንደዚህ ነው፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ነው እንጂ ወይ ሀረር ላይ የተጠና ጥናት ሊሆን ይችላል። የአዲስ አበባ ኮንቴክስት እና የሀረር ኮንቴክስት ምንም እንኳን ተመሳሳይ ቢሆኑም ነገር ግን በዚህ ሲቹዌሽኖች አዲስ አበባ ነው ለሙሉ ሪፕሬዘንት ስለማያደርግ አዲስ አበባ ውስጥ ስላለ ጉዳይ ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ የተሰራ ጥናት አላገኘውም ማለት ነው። So it was you have been justifying your related literature related research related to your research ጋር so ካላገኛችሁም አላገኘውም ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ። በዚህ ኤሪያ ላይ የተሰራ ነገር አላገኘው። for example previous studies in Africa ያንን ምሳሌ በደንብ እንትን እያልኩ previous studies in African context indicate that youths are highly energetic but often underutilized in evangelistic work. For instance, research in East Africa Church shows that your involvement increases when leadership intentionally includes the ministry plan. However, few studies focus especially on urban Ethiopia churches. This is what we have been discussing related literature. Yeah. The other one is
description of the area, and locate your area. This includes geographical location, population characteristics, economic condition, and relevant cultural or religious practice. For example, my sample research, the study is conducted in selected churches in Addis Ababa. This is description of the area. It must be simple. A diverse urban center with growing Christian population, the city multicultural and socio-economical diversity provides a rich context for the examined using three practice. This is description of your study area. Okay. The other one is study population sample and sampling technique. እንዴት ነው ሳምፕል ለመውሰድ ያሰባችሁ? ስንት ሰው ነው መጠየቅ የፈለጋችሁት? እንዴት ነው ሳምፕሉን ደግሞ የምታዘጋጁት? ክሮስ ሴክሽናል ነው ወይስ በምን አይነት መንገድ ነው ሳምፕሊንግ? ለምሳሌ ሳምፕሊንግ ሜቶዶሎጂያችሁ አለ። ሳምፕሊንግ ሜቶዳችሁ ቴክኒካችሁ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ኩዌሽነሮች ልታዘጋጁ ትችላላችሁ፣ ኬዝ ስተዲዎችን ልታቀርቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሜቶድ ኦፍ ዳታ ኮሌክሽናችሁ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ መንገዶችን ሊጠቀሙ ትችላላችሁ። ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ለምሳሌ ዌዘር ፐርፐዚቭ፣ ስትራቲፋይድ ኦር ራንደም must be clearly described and justified as a choice affects the representativeness and credibility of the result. ስንት ሰው ብትወስዱ ነው? ለምሳሌ ከስንት ሰዎች ዳታ ብትሰበስቡ ነው የጥናታችሁን ጠንካራ ያደርገው? ራስነት the data accurately reflects the characteristics of your population. Population size ማለት ጥናታችሁን ስታጠኑ መረጃ የምትሰበስቡባቸው የሰዎች ብዛት ማለት ነው ፖፑሌሽን ሳይዝ ማለት። ስለዚህ ሳምፕሊንጋችሁ ማን ለምሳሌ ይሄንን ጥናት ለማጥናት የሚረዱኝ ሰዎች ማን ሊሆኑ ይችላሉ? The population includes youth members and church leaders. Purposive sample of approximately 20 up to 30 participants will be selected based on their involvement in ministry's activity. This method ensures the participants have relevant experience. ስለዚህ ከዚህ ጥናት ወይም ጥናት ሳጠና ማንን ላካትት እችላለሁ ማለት ነው? የዩዝ ቸርች ሜምበርስ ለምን የወጣቶችን ችግር ነው ያጠናለው፣ በእነሱ መረዳት ሲገለጥ ደግሞ ጠንካራ ያደርግልኛል። ሌሎቹ ደግሞ ወጣቶችን የሚመሩ ሊደሮች አሉ፣ ቸርች ሊደሮች፣ እነሱን ማግኘት አለብኝ ማለት ነው። ስተዲ ፖፑሌሽን ከስንት እስከ ስንት መሆን አለበት? ከ20 እስከ 30 ፓርቲሲፓንት ቢሆን ሳምፕሊንጎቹ እነዚህ ናቸው። ቴክኒክ የተለያየ ቴክኒኮችን ልጠቀም እችላለሁ። ኔቸር ኤንድ ሶርስ ኦፍ ዳታ the study will use both primary and secondary data. Primary data will be collected through interview and observation. የመስክ ምልከታ ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን ኢንተርቪው በማድረግ ሊሆን ይችላል ያገኘነው፣ ወይንም ደግሞ ስፔሲፊክ ኬዞችን በማንሳት ምስክርነቶችን በማምጣት ሊሆን ይችላል። ያ ፕራይመሪ ዳታ ነው። ሰከንደሪ ዳታ ደግሞ ምንለው ከመጽሐፍቶችን የተጻፉ መጽሐፍቶችን ከተመሳሳይ ችግር ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በሁለተኛ ደረጃ በተጻፉ ሪሶርሶች ስናስደግፍ ማለት ነው። ሰከንደሪ ዳታ ኔቸር ኤንድ ሶርስ ኦፍ ዳታ ፕራይመሪ ዳታ አለን ከፓርቲሲፓንት የሚሰበሰብ፣ ሰከንደሪ ዳታ ደግሞ ከማኑስክሪፕቶች ከዶክመንቶች የሚሰበስበው ማለት ነው። this is data collection. So data collection instrument, data will be collected using semi-structured interview, guiding and observation. Source of data, original data collected directly from participant, observation or field work, derived from published sources. Secondary data ነው። እነዚህን ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ዳታ ደግሞ እርስ በራሱ እናደርገዋለን፣ እናመሳክራለን። ወይንም ተመሳሳይ ችግሮች በተለያየ ዓለም ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ተመሳሳይ ኬዞች ኢኮሊዛ triangulation of information. So primary data and secondary data are there. Method of data analysis is also unique feature. Exegesis like biblical studies ከደማ አይተናል።
method of data analysis. Data involves systematically organizing, interpreting, and drawing conclusions from the collected data. They are expected to collect qualitative data, quantitative data, or mixed data, or else case studies, and so on. So, how do you collect that data? By using your different techniques, your data collecting technique. You are expected to provide these questionnaires, interview, and so on. So the choice method should be appropriate for the research question and objective, ensuring that the findings are logically driven and well supported. In the case of selective so I have expected to do my suitable methodology is case study. So ለምሳሌ quantify ማድረግ ከፈለጋችሁ qualitative ማነው quantitative ነው ወይም quality ነገሮችን ወይም ስቴትመንቶችን መሰብሰብ ከፈለጋችሁ quantitative ነው ያ qualitative and quantitative either ሁለቱንም combine ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው data organization and analysis እንዴት ነው analyze የምታደርጉት exegesis አይደለም ሰሩት አይደል field work like systematically arranging the collecting information to facilitate interpretation, including description, coding, and categorization. እንዲህ ያደርጋሉ ብላችሁ አስቀድማችሁ ለምሳሌ ተመሳሳይ ዳታ ኮሌክት ማድረግባቸው እንደዚህ አይነት A የሚባል ሌቭል ሰጣችኋለሁ B የሚባል ሌቭል ሰጣችኋለሁ በዚህ መልኩ ዳታ አናላይዝ አደርጋለሁ ብላችሁ አስቀድማችሁ የምታቀርቡበት ነው የሚሆነው ይሄ ለአስረኛውን ለራሳችሁ ታይም ቴብል ለምን ያላችሁ ጊዜ ውስን ስለሆነ በዚህ ጊዜ ይሄን ነገር አደርጋለሁ በዚህ ሰዓት ይሄን አደርጋለሁ ብላችሁ የምታቀርቡበት ነው የሚሆነው ለምሳሌ structured complete the various stages of your research from the proposal development and literature review to data collection analyze and finalize ይሄ ፕላናችሁ ነው ለራሳችሁ የሚጠቅም ነገር ነው ለኛ mandatory አይደለም ታካቱትም ችግር የለውም okay if you have question you are welcome is there any question ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ Yes, Abhineja. Isamal? Isamal. Referencing style ምንድን ነው? የሲቤል ወይስ ቲዩሪቢያን ነው የምትጠቀመው ሲለው ላይ? ምን ያክል ነው? አይ ስታይሉ የሪፈረንሲንግ ስታይላችን የትኛውን ነው የምንከተለው ያ ራይቲንግ ስታይላችን አይ ቲንክ ሳምፕሉን የሰጠዋችሁ ሳምፕል ላይ ኢንቴክስት ሳይቴሽን ነው ኢንቴክስት ሳይቴሽን አድርጋችሁ በዛ መልኩ አቅርቡት ግን በኋላ ላይ አይ ቲንክ የዞቴሮ ትሬኒንግ መሰጠት አለበትና እንዴት አድርገው በዞቴሮ ተጠቅመው ሳይት እንደሚያደርጉ እንደምታደርጉ እንደዚሁ አንድ ጊዜ ተገናኝተን እንማማራለን ማለት ነው በጣም ሲምፕል ይሆንላችኋል ዞቴሮን የምትለምዱት በጣም ውስብስብ ነገር የለውም በየጊዜው መጻፍ አይጠበቅባችሁም ኦኬ Is there any question? Proposal defense አለ Yes. Match timeline ያ ፕሮፖዛላችሁን ዲፌንድ አደርጋላችሁ ስኬጁል ይወጣል ፕሮግራምና Yes. ምናልባት እኔ ድሉ ከተሰጠኝ እንትኖቹ
ማነው ይሄ ትላንት አንዳንድ ዌብሳይቶችን ቅድም ለምሳሌ ዘድ ላይብራሪም ሌላም ነገር ስትለን ነበርና አንድ እሱን እንዴት ነው አክሰስ የምናገኘው ከታይትላችን ጋር የሚሄደው የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን የሰጠነው ታይትል የተወሰኑ ተማሪዎች ነን እና ምናልባት ከነቅድሙ ስታነሳልን የነበረው ከታይትላችን ጋር ኮመንት ታደርግልን የሆነ የሚልም ነገር አለኝ። ምናልባት ቀጥታ በእርግጥ ከዶክተሩ ጋር ኮሚኒኬት አድርገናል። ግን አሁን ከምሰጠን እንትን አንጻር ኮመንቶች የሚያስፈልጉባቸው በእነዚህ ኤሪያ ላይ አክሰስ ልታገኙ የምችሉት የሚል እንትን አለ። እኔ አሁን ከአቤኒ ጋር ዝም ብለን ኮሚኒኬት ነበርና ውስጣችን ያለው እኔ ከኤክሰጂሰሱም ሳይሆን ፕራክቲካል የሆነ ኤሪያዎች ላይ በቤተክርስቲያን የምናያቸው ችግሮች ላይ እኔ ፊልም ማድረገውን ነው። ግን እሱስ በዛ ደረጃ አክሰስ ልናገኝ እንችላለን ወይስ የሚለው እንደ አድቫይስ እንትን እንድትለን ነበር። ምናልባት እዚህ ውስጥ ያለን አንድ 4 ብቻ ነውና ከታይትሎች ጋር ሪሌት የሚያደርግ ከወርድ ከምን ጋር ያሉ ነገሮችን እሱን ኢንፎርሜሽን እንዲሰጠን ነው። ሌላው በጣም ደስ የሚል ነገር። ኦኬ ቴንክ ዩ። ዲቴል መረጃዎችን እንሰጣቸዋለን። አድቫይዘር ይመደብላቸዋልና እንደዚህ ከአድቫይዘሮቻችሁም ጋር ያው ጊዜ ተወስዳላችሁ። እንደዚሁ ደግሞ በአካልም እዚህ ያላችሁ በአካል እኛም አለን፣ ሌሎችም ዶክተር ኢማም ዶክተር እንዳለም አሉ። ስለዚህ ሁላችንም እንረዳችኋለን ማለት ነው። ሶርሶች እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ፣ እንዴት እንደምትፈልጉ የተለያዩ ነገሮችን እናካትታለን። አድቫይዚንግ እሱን ነው የሚመለከተው። እሺ ሳምሶን ይቅርታ ኢንተርኔት አስቸግሮኝ እንትን ብዬ ነበር። ምናልባት ትንሽ ያመለጠኝ ሳይኖር አይቀርም። እንትኑ ሰሌክት ከተነጋግራችሁ ከሆነ ስላላወቅኩም ሰሌክት ያደረግነው የጸደቀልን ነገር ካለ የተላከ ያለ አልጸደቀም። ምናልባት ሪፋይን አድርጋችሁ መላክ ከፈልጋችሁ you are welcome። ዛሬን ያላችሁን ጊዜ እንደዚሁ ሪፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ያ ማለት እኛም እንረዳችኋለን ሪፋይን በማድረግ ሂደት ውስጥ። ዋና ግን ልሰሩት ያሰባችሁትን ሪሰርች ማቴሪያል ወይ ሪሰርች ጋር በክሊርሊ ማሳየት አለበት። ትናንትና እንደተነጋገርነው የሆነ ችግር ለመፍታት የተዘጋጀ ታይትል መሆን አለበት እና ምናልባት ሼፕ ማድረግ ካስፈልጋችሁ እንደዚሁ ሼፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ። ልክ ለማለት ነው። እንትኑን ለምሳሌ ታይቶ ሼፕ አድርጉት። እኛውን የመጨረሻ መስሎን የላክነው በዚህ አይነት መስተካከል አለበት ተብሎ እንደገና ቢላክ በጣም ጥሩ ነበር እና ለኛም ይረዳናል። አሁን ዶክተር ሩት ምን አድርጋለች? ባለፈው የሆነ አሳይመንት ሰጠና ልሰሩበት ያሰባችሁትን መንገድ ጻፉ ትላለች። ከዛ ስንጽፍ ይሄንና አስተካክለን ትልካለች። አስተካክለን ስንሰጥ በቃ ጎ ኦን ትላለች። ልክ ስሜት የማይሰጥ አንተ እንዳልከው ስሜት የማይሰጥ እንትን ፕሮብሌም ሶልቭ ማድረግ እንደዚህ ከሆነ ወይም ደግሞ ሚኒንግ የማይሰጥ ከሆነ በዚህ ተስተካከል ብላችሁ ብትልኩልን በጣም አሪፍ ነበር። እናደርጋለን። እሱን ነው ፕሮፖዛላችሁን ማጽደቅ አለማጽደቅ ማለት እሱን ማለታችን ነው። ያንን ኮሜንት አድርገን እንስላችኋለን። ምናልባት ሳሚ ጨርሶ ከሆነ አንድ ይሄ ከእንትን ጋር ለምሳሌ ከአናላይዝ ተደርጎ ኢንተርፕሪቴሽኑ አለ፣ ኮዲንግ አለ፣ ካታጎራይዜሽን ቅድም ያነሳው ነገር አለ። አብዛኞቻችን ባክግራውንዱ ወደዛ ብዙ ፊዚካል ስታቲስቲክሳል እንትን ጋር ቴክኒካሊ እሱ አሲስት የሚያደርገን አካል እናገኛለን የሚል። ሁለተኛ ደግሞ
አድቫይዘሮቹ አድቫይዝ ከማድረግ ባለፈ እነዚህ ዲቴይል እንትኑ ላይ ይችላል። ለምሳሌ ቅድም ያልከው ታይትሉ ላይ በወጣት ነው ወጣት ሆኖ ሴትና በሴቶች ላይ ነው እጃቸው የተባለ እነዚህ ደግሞ ኮድ ተደርጎ የሚካሄድበት ከሆነ ምናልባት እንደነዚህ እንትኖች ሳውንድ የሚያደርግ ነገር የሚሰራ ከሆነ ከሱ ጋር የተያያዘ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ አሁን አብያተ ክርስቲያናት ላይ እዚህ ላይ ምናልባት እኔ ስላላየው ነው ሳምንት ሊረዱ ይችላል። ደብዳቤ ነገር ይሰጣል፣ እንደ ሴሎ ይሰጣል፣ ቸርቾች ላይ እንደዚህ ድጋፍ ይደረግላቸው የሚል ሪትን የሆነ እንትኖች የሚሰጥባቸው ነገሮች ቢኖሩ መልካም ነው የሚል ነገር አለ። ድጋፍ አድርጉላቸው ቤተክርስቲያን ላይ ኢንተርቪው ስታረግ ቤተክርስቲያን የራሷንም ገበና ከሊደርሺፕ ከሆነ እሹ ጋር አያይዘ ስትል በጀት አሎኬሽን የሚያስፈልጋል። ተቋሙ ኮሌጁ እንደነዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንትን ላይ ይችላል። ግን እንደነዚህ አይነት ከሚሰራው ታይትል ጋር ተያይዞ ምናልባት የታሰበ ነገር ካለ ወደፊትም ቢሆን በጀት ሊንክ ተደርጎ የሚገኝባቸው አክሰሶች ይኖራሉ እንዴ? ዝም ብዬ እንትን ነው እንጂ በጣም እንትን አይደለም። ለምሳሌ በእነዚህ ኤሪያ ላይ የሚሰራ ከሆነ ይሄ አካል እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል የሚባለው ዳታ ኮሌክት ስታደርጉ ስትል ለቤተ ክርስቲያንም ለሌላውም አካል ሊጠቅም ይችላል። ምናልባት ትሬንዱ እዚህ ያለ አልመሰለኝም። ምናልባት የታሰበው ነገር ካለ የኔ እንትን ነው ሌሎች ወንድሞችም ሊጨምሩ ይችላሉ። ሴሎ በራሱ የሚተዳደር ከሆነ ባለጥናት ነው ተማሪዎች በዛ እንትን ላይ ይችላል። ግን ከሌሎች እንትኖች ጋር ሊንክ አድርጎ የቤተ ክርስቲያናት ተቋም እንደመሆኑ መጠን ያለንበትም ቸርቹ ሌላውም አካል ኢንተረስትድ የሆነ አካል ጋር ሊንክ ተደርጎ የሚከድባቸው ነገሮች ይኖሩ እንደሚል የኔ እንትን ነው። ያ ሴሎ ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ነው የሚሰራው። የሁሉም ነው ነን ዲኖሚኔሽናል ነውና የትኛውም ቦታ ላይ ሄዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው ኮንፊደንሻል ሌተር ይጻፍላችኋል። በዛ መሰረት ቸርቾች ተቀባይነት እንዲኖራችሁ ሪሰርች ሄዳችሁ ላይ ሄዳችሁ ስትሰሩ ምንም አይነት እክል እንዳይገጥማችሁ ደብዳቤ እንጽፋለን። ፎርማሊቲ አለ። ምናልባት ግን የተሰሩ ሪሰርቾች ላይብረሪ አሉላችሁ። እነሱንም እዩ ገብታችሁ እንደዚህ ሶፍት ኮፒዎችንም በተቻለ መጠን እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነን። ኦፊስን መጣችሁ አናግሩን። አንዳንድ የሚቸግራችሁ ነገር ካለ እንደዚህ ማማከር ይቻላል። እጅግ አመሰግናለሁ። እሺ ዶክሜንቱን አደራ የፓወርፖይንቱን ሼር አድርገን ያ ኢሜይላችሁ ላይ ልክ ያለው እንትናንትና ምስጋኑ ልኮላችኋል። እሺ ሙሉ ዶክመንት ልክ ያለው በደንብ ይዩት። ያልገባችሁ ነገር ካለም እንደዚህ ጠይቁ። እሺ ቴንክ ዩ። ታይትላችሁን እንትን ብለን አፕሩቭ አድርገን እንልክላችኋለን። መቀየር ካለባችሁ ይልኝ እናሳውቃችኋለን። ተባረኩ። ክላስ እንገባለን። ሰላሙን በጣም እናመሰግናለን። ታንክ ዩ ተባረክ። እሺ ቴንክ ዩ።